Ayaw kay di kong pwede nga kung dili pang public nga pang private. Ako as mamo eh. Picture ko lang duha Hello guys, good morning, Today is we are here at the Amare residence here in Biking. No, me and my team with Team Synergy and with my division manager, Ma'am Mitch Warner. Thank you. So again, we are here and this is the model house. So musunta guys, musunta. Ano yung ilahang model house? No, very nice kayo. And then wala yung yellow sopa. My smartphone command. So atong paminawan guys ha. Alexa, I'm leaving. Alexa, stop. Alexa, I'm leaving. I will turn off the lights and aircon for you. Hope to see you soon. Take care. Goodbye. I'm leaving. And then, Alexa, I'm home. Welcome to Amare Residences, where nature meets modern living. Alexa, party time. Let's go party. Let's go. Santa ba? Alexa, take me to the stars. So mani guys, magsaray-saray tani, magtanaw-tanaw tani, magdamgo-damgo ta, malay mo, madamlag. 7.8 ang total price aning ang buy guys. So sulod tani. Mauni ang kwarto guys sa ubos, no? Mauna ang yang CR, common CR para sa ubos, no? Anya mauni ang pinakasample sa iyang kwarto, no? Nice ka, so kay naapag siya tubangang salamin. Then o gusto ka guys, ingon ani ang imong buhatan nga design, pwede ka ayo. Kay mauni ang ilang pinaka model house guys, suga pa lamang mamahalo na. Pero sa ta makabalay og ingon ani guys, sigo na lang ta madamgo ani, pero walay imposible sa mangarap. Radyo na laman na guys, maski pangarap na aka kay sawa. So again ni ano po ni balik na magta sa ilang dining table. Dala ng mirror no. Dining table. Then dire dapita pwede sab ka magbuhat og isa maingon ani, butanganan og collection sa mga wine or limnon inya dire sa side, pwede ka maggama og mini kitchen. So pwede ka ayo ni guys. Good for family or bisitahanan or bakasyonanan. So suwa ka ayo guys. Unsa pa inyong gibuhat hala pagdamgo na mo ana, pangarap na mo ana unya og pagka-decide mo connect dayon kay ato nang istoryahan guys no. Ani ang ilang ref. Wala gamita paisod kay wala man lagi gamita. So mao na guys, so magsuroy-suroy na ta padulong sa taas kay akong ipakita ninyo kung unsa kanindot sa taas guys. Unya si Inday na course, mo padadyon na unsa pay atang gilangan-langanan diha mo padadyon na tangaray sa taas guys, no? Unya maghinay-hinay tagsaka aning hagdan nga sinaw kayo guys padulong sa taas kay atong tan-awon ug sa kanindot ang mga kwarto sa taas. So hinay lang kay mga tiguang na ra ba. Unya, this is it.
This is Amari Residence. 4 bedrooms, 1 bedroom downstairs and 3 bedrooms upstairs. So napakaganda. Super nice guys. Amari Residence. This is Amari. Second bedroom. Yes, ma'am. Complete, ma'am. It's kind of for the church and appliances na lang kulang. So, nani, 44.